विरोधी वक्फ बिल के विरोध में ये प्रोग्राम हम लोगों ने अंजाम देना शुरू किया। बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हम लोगों ने इस प्रोग्राम का आगाज किया है। ये प्रोग्राम हम लोग 2-2.5 घंटा चलाएंगे। इत्मीनान के साथ आपको बैठना है। अब तक की जो रिपोर्ट है कमोबेश 1,000 गाड़ी और आगे पीछे 2,000 गाड़ी कलकत्ता पहुंच चुकी है। जो लोग यहाँ बैठे हैं इससे 10 गुना लोग बाहर हैं। 2-2.5 लाख काफी जमा अलहमदुलिल्लाह हो चुके हैं। हम माफी चाहते हैं। हमने रमजान में बुकिंग किया था कि छोटे पैमाने पर काम करें। बदनसीबी ये फिर कानून में बदल गया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो गई। इसलिए आप और हम लोग जमा हुए। दूसरी बात, बगारी मसला वक्त का है, मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमान तनहा ठीक दे सकते। जब तक हिंदू भाई, सरदार जी भाई, क्रिश्चियन भाई, अरे बाबा हमें बोलते जाए लेकिन शब्दों सुना हिंदी फिल्म देख सुना जाए तो बदल सकता है। हमारे को वो बाकी वो तो हमारे उसकी जैसे भावे उर्दू की तो जुबान है। इसलिए हम चाहते हैं और चाहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग मिल करके इसको करेंगे। हाथों में बोलेगा, ठीक है ना? और ये चलेगा इंशाअल्लाह। हम लोग प्रोग्राम बताएंगे और तमाम लोग जो बाहर हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इत्मीनान के साथ 2 घंटा 2.5 घंटा रमजान में 14 घंटा रोजा रखा भाग खाया। अगर रमजान में 14 घंटा रख सकते हैं तो आप 3 घंटा नहीं रख सकते। आज के एक सभा কেন্দ্রীয় সরকার যা প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মোদীজি তার বিরুদ্ধে এই সভা সোজা 7টা কথা সোজা ভাবে বোঝা গেল। এই সভা আইনের ক্ষেত্রে আমরা যখন মাত্রা বুকিং করি তখন আইনটা আসেনি, পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়নি। এই পার্লামেন্টে মানে বক্তব্য তারপরে আইনে আপনার প্রণয়ন হওয়া, এতে মানুষের শরীরের রক্তটা গরম করে দিয়েছে। এখন আপনারা আমাদের সাথে বিভ্রান্ত হবেন না, এটাই খবর আছে। এমন কোনো কাজ করবো না অন্য কোনো ভাইয়ের কাছে বা প্রাণে আঘাত লাগে। মুসলমান সমাজ এরপরে আমাদের সরকাররা বসে আছে। স্বর্ণ মন্দির তাদের প্রাণ, প্রচুর সম্পত্তি ভারতবর্ষের অন্য জায়গা চাঁদের উপরে হামলা হয়, ইনশাআল্লাহ আমাদের পাশে দাঁড়াবো না দাঁড়াবো না। একইভাবে খ্রিস্টান কমিউনিটি প্রচুর সম্পত্তি, হ্যাঁ এদের বলতে বলে খ্রিস্টানদের আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে একসাথে প্রতিবাদ করবো। প্যান্ডেল করে আসতো এই পরিস্থিতিতে আজকে সভা আমরা রেজিগনেশন লিখেছি, জায়গা আছে সেই রেজিগনেশন পুরো আপনাদের কাছে জায়গা আছে, ঠিক দিন হ্যাঁ উপর রেজিগনেশন আছে, সেটাও আপনাদের সামনে আমরা শোনাবো। বাইরে আসিস অনেককেই আমরা দেখেছি
আমি নাম বলে যদি এ কাজ আমরা করি না। আস্তে আস্তে আসবে, এই স্থির ভাবে করবে। একটু বাথরুম টয়লেট দরকার হলে বয়স্ক ছেলেরা 2 ঘন্টা বাইরে আপনার প্রোটোকল টয়লেট আছে, ধীরে ধীরে যাবে। মা বোনেরা এসেছেন, এরা আমাদের সম্মানে, এরা আমাদের ইজ্জতে। অতএব মা বোন এসেছেন মানে পুরুষ কেবল থাকছে। হ্যালো, মায়ের থাকছেন এলাকা আমরা মানব। বোঝা গেল? এখন আপনাদের সামনে আপনাদের সামনে আমি প্রস্তাব গ্রহণ করে কি করতে চাইছি সেটা এর মধ্যে লেখা আছে। জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দেবো।